إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون.
بلى ما كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعمل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua MBC NU Kecamatan Rimbo Ilir beserta segenap jajaran kepengurusannya yang saya hormati, para mustasyar Nahdlatul Ulama Kecamatan Rimbo Ilir yang mendampingi kami serombongan yang saya hormati, Sahibul Qaryah Bapak Kiai Faid beserta keluarga besar dan Pondok Pesantren Darussalam Jalan Hayam Muruk Desa Tegal Arum yang saya hormati, Bapak-bapak, para takzin, takziat, para zairin, zairat yang saya hormati semua saja. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Pagi ini kita bisa berziarah untuk sesi pertama di hari kedua, tepatnya di pemakaman Jalan 14 Unit 5 atau Jalan Hayam Muruk. Salawat salam kita aturkan ke Bunda Junjungan Alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua masuk pada barisan umat yang kelak mendapat syafaat, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Yai Faik beserta keluarga ahli dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di Jalan 14 yang berkenan menyambut kehadiran kami serombongan dalam kondisi yang sangat menggembirakan, sangat membanggakan, sekaligus mudah-mudahan menjadi berkah. Doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak kunjungan yang akan kita lakukan, maka langsung saja saya sampaikan kepada Bapak-bapak, saya selain rombongan juga tuan rumah. Jadi double. Mengapa kemari? Karena di pemakaman ini telah disemayamkan setidaknya 9 tokoh Nahdlatul Ulama di masa awal pendirian Nahdlatul Ulama Kecamatan Rimbo Bujang, yang waktu itu dimulai dari tahun 89 dan dibakukannya pada tahun 1991. 9 tokoh itu berada di pemakaman kita ini. Yang pertama Bapak Haji Soleh. Beliau selain menjadi pengurus NU di tingkat MWC waktu itu, juga mengku atau menjadi imam utama di Masjid At-Taqwa
depan pasar unit 5. Pemakamannya di sebelah mana, saya agak pojok pojok di sebelah sana, tepi jalan. Lanjut, yang kedua Bapak atau Mbah Yai Zuhadi, beliau adalah orang yang pertama, kalau kami menyebutnya dua sejoli pejuang Nahdlatul Ulama di desa kami. Satu Mbah Zuhadi, yang satu Mbah Yai Yusuf, atau kalau Mbah Yai Yusuf itu abahnya Bapak Kiai Umar Muslim SPDI. Dan tadi Bapak mungkin melintas, di sebelah kanan ada bangunan masjid yang belum jadi. Mbah Yai Mbah Zuhadi dimakamkan di belakang masjid tersebut, sedang Mbah Yai Yusuf pemakamannya yang ada pagar besi ini. Terpontang-panting beliau-beliau ini menancapkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di Desa Tegal Arum. Yang perlu saya sampaikan, sejak awal di Desa Tegal Arum ini persaingan antar jamiah agak lumayan. Dulu eksis sekali Muhammadiyah dengan dikomandoi oleh Pak Irfan Kasturi CS, dan bahkan pusat jamaah Hizbullah itu juga berada di Tegal Arum yang berada di Jalan 12. Tapi dengan kegigihan mereka semua tergambarlah yamutu wala yahya, sehingga eksis Nahdlatul Ulama dengan gigih di Desa Tegal Arum. Sehingga patut kiranya mungkin satu-satunya desa, satu-satunya ranting yang pertama membangun kantor ranting dan kondisinya besar adalah Desa Tegal Arum. Mudah-mudahan besok kita contoh bersama. Yang kedua, Bapak Haji yang berikutnya, yang nomor 5 tadi Mbah Yusuf dengan Mbah Zuhadi sudah, yaitu Mbah Yai Suyuti. Mbah Suyuti ini asli Putra Pati, yang kebetulan kemudian menjadi mertua dari Bapak Kiai Faik Saifuddin. Dari sejak dulu berjuang, berdoa, walaupun kondisi fisiknya memang agak lemah, saya paham karena memang Pak Le saya, tapi alhamdulillah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapat menantu yang kemudian memanfaatkan lahan sepenuhnya untuk kemaslahatan umat menjadi pondok pesantren yang cukup barokah, yakni Pondok Pesantren Darussalam. Selanjutnya Bapak Yai Ahmadi, beliau adalah tokoh yang menyusul, artinya pendatang pada kisaran tahun 96-97 saat beliau datang karena memang dari Jawanya di Desa Karangsari, Kecamatan Celuak, Kabupaten Pati sudah menjadi pengurus Nahdlatul Ulama di sana. Begitu sampai di sini ikut bergabung dan gigih menjelaskan, memberikan pemahaman tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya Bapak atau Mbah Haji Soleh bin Haji Rozak, itu tokoh NU, kebetulan mertua dari Simbah Suyuti, atau jadi gimana ya, buyutnya istrinya Pak Faik, mbahnya istri Pak Faik Saifuddin. Selanjutnya ada pejuang yang agamis nasionalis, juga ahli seni, dan menggambarkan bahwa NU itu bisa berada di berbagai lini, yaitu tokoh yang bernama Bapak Haji Santoso bin Multazam. Beliau ini menjadi mudin terlama, bahkan sampai berpulang ke rahmatullah masih menjabat sebagai mudin. Kalau di kami mudin itu semua urusan agama berada di tangan dia, baik pengajian atau apapun. Selanjutnya yaitu Bapak Yasir, ini imam masjid Simpang dan tempat tinggalnya juga berada di komplek masjid tersebut. Terakhir kebetulan yang sudah dibuatin tempat untuk berdoa ini makam Mbah Solehin bin Haji Abdul Jabbar
ayahanda atau bapak saya. Bapak saya dan beliau meninggalkan 6 anak, semuanya ngumpul di Rimbo Bujang, yang alhamdulillah mudah-mudahan salah satunya sudah mendirikan pondok pesantren, mudah-mudahan yang lain juga akan terbuka hatinya menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus untuk rekan-rekan Ansor, di sini dimakamkan 2 anggota Banser atas nama Musyafa, kakangnya sopo Sunahar ya, atas nama Musyafa dan Sunahar. Beliau kakak beradik yang masih usia muda, dipanggil oleh Allah, tapi di pendirian Banser tahun 99 dia sudah menjadi anggota Banser seletingan dengan saya. Untuk itu lengkap tokoh NU di sini. Kalau bapak saya ini tidak pernah menjadi pengurus, tetapi tukang gembleng generasi Nahdlatul Ulama. Mungkin demikian sebagai pengantar dari saya untuk membuka, membaca sholawat arwah. Mohon dibantu oleh Mbah Yai Salimun. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya murabbi ruhi, Mbah Yai Sholihin, Shahibal karamah, Ji'naka zairin wa ala maqamika waqifin auta'na indaka syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullama dzakarahu dzakirun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullama ghafala an dzikrihil ghafilun. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika biwaliyika ya murabbi ruhi Mbah Yai Sholihin. Inna natawassalu bika ila rabbika fi qadha'i hajatina hadhihi. كانوا يعملون
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم